सांग मैंने जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग सकाल सकाल इच्छा है भाउजों सहित आसीगली यही मिनी पार्क को सांग मैंने आपण मैंने देखिपे सांग मैंने मु संजय कुमार मल्लिक आपण भाउज स्वागतिका मल्लिक आम यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक स्वागत जनाऊँ सांग मैंने जदि आम चैनल को नुआ आसी था एतिक रिक्वेस्ट गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं आपण मानक परिजन पाखक आम भिडियोटी को शेयर कर दिंतु से किसी शिखिपारे सांग मैंने जहाँ आज भाउज को किसी प्रश्न पचारि ढग प्रश्न भाउज कौन उत्तर दौरान आपण मैंने देखूँ जदि भाउज न कही पारे आपण मैंने कमेंट बॉक्स में लिखिदेवे बोली आशा और विश्वास रखीचु सांग मैंने कौन देखुच हाँ सांग मैंने प्रथम ढग प्रश्न भले शुण कह मत कहलनी कहले देखी जड़े लोकर 15 वर्ष परर बयस 15 वर्ष पूर्वर बयसर 4 गुण हुए। जड़े लोक 15 वर्ष परर बयस 15 वर्ष पूर्वर बयसर 4 गुण हुए। लोकटीर वर्तमान बयस केते हेबो देखा जाओ सांग माने जड़े लोकर 15 वर्ष परर बयस परर बयस 15 वर्ष पूर्वर बयसर 4 गुण हुए। लोकटीर वर्तमान बयस केते मु किछि कहबिनी जदि तमे न कहि पारियो सांग मानक पर छाड़ियो मते किछि कहनी मु प्रश्नटी पचारु सांग माने जड़े लोकर 15 वर्ष परर बयस 15 वर्ष पूर्वर बयसर 4 गुण हुए। लोकटीर वर्तमान बयस केते हेबो सांग माने भाउज किछि उत्तर पाउना किंतु आपण माने कमेंट बॉक्स देखु खाली हसवा जानी मोबाइल देखा जानी। हाँ जदि न कहि पारिबो ऑप्शन देवी हाँ ऑप्शन देवी से बाछिबो 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्ष तुम 60 आइला कौटू एथुर तुम बाछिल देखा हाँ फिर कहले 30 वर्ष सांग माने आपण माने कहतु कमेंट बॉक्स रे केते हेबो भाउज कहि पारुनांती भाउज भूल कहिसंती मु तो कहिदेली भाउज भूल कहिसंती सांग माने आपण माने ठीक करि नियंतु जदि सांग माने आपण माने एकमत हुअंती भाउजन कथारे 30 लिखि पारंती किंतु मु तो भाबुची भाउज भूल कहिसंती हम ठीक हो जाऊ ताले सांग माने प्रश्नटी आउ थरे मु कहि दउची जड़े लोकर 15 वर्ष परर बयस 15 वर्ष पूर्वर बयसर 4 गुण हुए। लोकटीर वर्तमान बयस केते भाउज कहि पारनती भूल कहउछंती सेटिपाई मु कहउची 20 25 30 35 रखिछि ए चारटी आपण माने बाछि उत्तरटी लिखि दियंतु किंतु उत्तरटी ए चारटी भितरु अछि सांग माने आपण माने भलो भाबरे हिसाब करी देखंतु केउटा ठीक फेणी भाउज माने चेंज करी कहथनि 20 से प्रश्नटी भी भूल अछि जहा कहिबे भाउज भूल कहउछंती कारण से दिमाग खर्च करूनहंती कहउछंती सेटिपाई से ठीक कहिले मध्य मु कहउची से भूल कहउछंती किंतु सेटा केते दूर सता सत आपण माने कहंतु पुणी कहे 25 पुणी कहे 35 तार सरीज ना चाराटी हाँ 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 आउ कर एटा 20 5 5 10 5 15 5 20 माने 4 गुणा हे गेला 20 वर्ष सांग माने भाउज कहउछंती 20 वर्ष पुणी चेंज करी जहाँ सांग माने आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखिदेवे आपण को कमेंट निहाती दरकार भाउज भूल कहउछंती किंतु कहि पारुनांती कोन करा जीवो आपण माने अछंती ना सहाय्य करिया पई ना मु कहिबिन जा तमे सब गोटा ताले सांग माने प्रथम प्रश्नटी सरी गला सेकंड प्रश्नटी बहुत और भलो अछि जे वीडियोटी के शेष पर्यंत देखंतु एवं मजा नियंतु आशा आमे हसिबा अन्य मानकु हसाइबा पत्तर न कहिला देखी एबे पूरा छाई गेला भलो ताले सेकंड प्रश्न भलो सुनो हां गोटिए टांकी रे दुईटी नल लागिछि बुझि पाइलो गोटिए नल रे घंटा को 15 लिटर 800 मिलीलीटर जल माने कोन पसे ओ अन्य नल रे घंटा को 3 लिटर 500 मिलीलीटर जल बाहर 4 घंटा रे टांकी पूर्ण हेले टांकी रे केते जल धरे सांग माने भाउज तो मुंडर बसी करी आगु चाली चाली मुंडर हाथ देले देखन सांग माने गोटिए टांकी रे 2टी नल लागिछि
ଗୋଟିଏ ନଳରେ ଘଣ୍ଟାକୁ 15 ଲିଟର 800 ମିଲିଲିଟର ଜଳ ମାନେ କ'ଣ ପଶେ ଓ ଅନ୍ୟ ନଳରେ ଘଣ୍ଟାକୁ 3 ଲିଟର 500 ମିଲିଲିଟର ଜଳ ବାହାରେ। 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଟାଙ୍କି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଟାଙ୍କିରେ କେତେ ଜଳ ଧରେ? ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଇଏ ମିଲିଲିଟର ହିସାବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ମୁଁ ସେ ମିଲିଲିଟର ସେ ତାକୁ ମୁଁ ମିଶେଇବାକୁ ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭାଉଜ ପାଇବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। 60 କେଜି ଖଣ୍ଡ ହବ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆଉ ଆସ ଏଇଠି ଟିକେ ଆସ। ହେଇ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନା କ'ଣ? ଏ ସୁନ୍ଦର ମିନି ପାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବନି? ଆଉ ତମେ କିଛି କ'ଣ ପଚାର? ଭାଇ ରାଗିଗଲେ ଦେଖ କ'ଣ କହିବ ଖାଲି ତ ଛାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ପଳେଇବେ। ଆଉ ତମେ ତ କହିଲ ଆସ ମୁଁ ଆଇଲା ମୁଁ ମୋର ଇଏ କରିପାରିଲିନି ତମେ ବାଗେଇଲେ। ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଛାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଘରକୁ ପଳେଇବେ। ଘରକୁ ଯିବ କେଉଁଠୁ ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଯିବ ନହେଲେ ପାର୍କ ତମେ ରହିଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ନିଦ ଆସିଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିକି କହୁଛ ସେଟା ମନେ ରଖିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ କୁହନି? ସେଟା କ'ଣ କାଗଜ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାକୁ ତୁ ଇଏ କରିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଖାତା କଲମ ଟିକେ ଦରକାର ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ସେ ପାରିବେନି କାରଣ ଖାତା କଲମ ହେଲେ ସେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ନହେଲେ ବି କହିଦେବେ ମୁଁ ଆଶା କରିଛି। ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରଟି ନିହାତି ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାଇଁ ମୁଁ ରାଗିବି କାହିଁକି? ହାତ କାହିଁ ମାରୁଛ? ମୁଁ ଟିକେ ମଜାରେ ପେଲିଦେଲେ କାହିଁକି? ଭାଉଜ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ପେଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ରାଗ ଅଭିମାନ ପ୍ରେମ ଦିଅ ନାହିଁ ଢାଳି ହସି ହସି ଏ ମିନି ପାର୍କରେ ଜୀବନଟି ଦିଅ ବିତାଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ହିସାବରେ ଗୀତ ହିସାବରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୁଁ ଗାଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିଲେ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଆସିଲା ମାନେ ଭାଉଜ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଆଜି ଉତ୍ତରଟି ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲ ନା ଦୂରେଇ ଯାଇଛ? ଯାହା ଦୁଃଖ କରନି ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ। ପଚାର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଃଖ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ। କୁହ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ? ଯାଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କାହିଁକି ରାଗିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖାଯାଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭାଇ କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ ଆଉ ଭାଉଜ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଦେଖାଯାଉ ଏ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ଉତ୍ତରଟି ପ୍ରଶ୍ନରେ ନ ପାଇପାରିବେ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଶୁଣିଥିବେ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲୁ କମେଣ୍ଟକୁ। ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ନମସ୍କାର।